ओके ओके फाइन तमे सेटा को डिस्कशन करिवा गुड मॉर्निंग समस्त गुड मॉर्निंग ओके तो मु स्टार्ट करिवि विथ क्वेश्चन ओके आगो क्वेश्चन नु स्टार्ट करिवि क्वेश्चन लेखा समस्ते फर्स्ट क्वेश्चन आला कि टू सोर्सेस एग्जांपल नबा एग्जांपल ओके एग्जांपल लिखो लगा टू सोर्सेस विथ इंटेंसिटी I नॉट एंड 4 I नॉट ओके टू सोर्सेस विथ इंटेंसिटी लिखुची two sources with intensity I naught and 4 I naught 4 I naught interfere interfere constructively at a point interfere constructively at a point okay তাহলে সে পচারিব তো মো কোশ্চেন the intensity at that point would be how much the intensity at that point is how much intensity କେତେ ହବ at that point ବହୁତ ସାରା क्वेश्चन डिस्कशन ହବାର ଅଛି तो ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସରେ ରହିଥାଅ ଓକେ would be how much intensity କେତେ ହବ ଏ point କେମିତି କରିବା ଏନି ଆଇଡିଆ ତ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି 16 ଜଣ ଯୋଉ ସରି 7-8 ଜଣ ଭଳିଆ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା ଟୁ sources with intensity I naught and 4 I naught interfere constructively ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ୱାର୍ଡ କୁ ମାର୍କ କର ଏଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ରାଇଟ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତମକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ଫର୍ମୁଲା ଲେଖେଇଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ମନେ ଅଛି I ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ଥିଲା ନେଟ୍ ବା ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି I1 ପ୍ଲସ୍ I2 ପ୍ଲସ୍ କଣ ଥିଲା 2 କେତେ ରୁଟ୍ I1 I2 ଇଣ୍ଟୁ cos phi ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ cos phi ଏହା ଥିଲା ଟି କରେକ୍ଟ ଅର୍ ନଟ୍ ତାହେଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଫାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ନଉଥିଲେ ଫର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଫାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହଉଥିଲା ଫାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସୁଥିଲା 0 ଡିଗ୍ରୀ କରେକ୍ଟ ବା ଫାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସୁଥିଲା କେତେ 2 ପାଏ ବା 4 ପାଏ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ନଉଥିଲେ 2n ପାଏ କରେକ୍ଟ 2n ପାଏ ଏନ୍ ଜିରୋ ରଖ ଜିରୋ ହେଇଯିବ n1 ରଖ 2 ପାଏ ହେଇଯିବ n2 ରଖ 4 ପାଏ ହେଇଯିବ 3 ରଖ 6 ପାଏ ହେଇଯିବ ତ ଆର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁ 1 ନା cos phi ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 1 ହବ ତାହେଲେ cos phi ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିବ 1 ଆସିବ ଓକେ ଆଉ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହବ ଯଦି cos 2n ପାଏ ନେବା ତ cos phi 1 ହବା ଦରକାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ହଉଥିଲା I1 ପ୍ଲସ୍ I2 ପ୍ଲସ୍ 2 ରୁଟ୍ I1 I2 ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବାନି ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କହିବି ଏଇଟା ରୁଟ୍ I1 ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ I2 ତାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କିଛି ଭୁଲ ହବ କି ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ √I1 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ √I2 ର ସ୍କୋୟାର ତ √I1 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ I1 ପ୍ଲସ୍ I2 ପ୍ଲସ୍ 2 √I1 ଇଣ୍ଟୁ I2 ହବନି 2ab ନା 2ab ମାନେ କେତେ ଆସିଯିବ 2 √I1 ଇଣ୍ଟୁ √I2 ଯୋଉଟା କି 2 √I1 ତ ଏଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭଲି ହଉଛି ତ I1 ଏଠି ଅଲରେଡି ଦେଇ ଦେଇଛି ତମକୁ I1 କେତେ ଦେଇ ଦେଇଛି I ନଟ୍ ସେତେ
I2 କେତେ ଦେଇଛି 4 I0 ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ। କେବଳ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନୁହଁ, ତମ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି MCQ ଟାଇପ ପଡୁଛି ସେଥିରେ ବି ଏଇଟା ପଡିପାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ପଡିପାରେ। ତ √I1 ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ପୁଟ୍ କରିବା, ଇଟ୍ ଇଜ √I0 ପ୍ଲସ୍ √I2 କେତେ ହେଇଯିବ 4 I0 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ତାର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଗଲା କୁହ, √4 I0 ମାନେ କେତେ, √4 ହେଇଗଲା 2। ତ 2 √I0 ଆଉ ଏଇଟା √I0, ତ ଏଇଟା ଆସିଯିବ କେତେ 3 √I0 ତାର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର। ତ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଯିବ 9I0। ତ ଆନ୍ସର ହବ 9I0। ମୋ ଭଏସ ଅଡିବୁଲ ଅଛି, ଟିକେ ମୋର ଗଳା ପଶି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଭା ହଉଛି ତ? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୟୋର ରେସ୍ପନ୍ସ। ଆଇ ହୋପ ଏ ଆନ୍ସର ବୁଝିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେବି, ତାପରେ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ କୁ ଯିବା, ଆଜି ଯାହାର ଆମର ଯାହା ବି ଆମର ଟପିକ ରହିଛି ହେଲା। ତ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। ଓକେ ଫାଇନ୍, ବହୁତ ବଢିଆ। ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନମ୍ବର 2। एग्जाम्पल नंबर 2 वाला, the ratio of intensities, the ratio of intensities of of two waves वाला कहते is 9:1। okay, 9:1। they are producing interference, they are producing interference, clear, interference होची producing interference। ତାହେଲେ ତମକୁ calculate କରିବାର ଅଛି the ratio of maximum and minimum intensities। ତମେ Imax by Imean ପଚାରିଛି କେତେ ହବ। ଓକେ, Imax by Imean କେତେ ଆସିବ, କିଏ କରିପାରିବ? ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ରେସିଓ ଦେଇଛି, Imax ଆଉ Imean ର ଫର୍ମୁଲା ପଚାରିଛି। ପିଲାମାନେ Imax ର ଫର୍ମୁଲା ତ ଏବେ ଲେଖିଥିଲ, କେତେ ଥିଲା, √I1 ପ୍ଲସ୍ √I2 ତାର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଥିଲା। Imean ର ଫର୍ମୁଲା ତ ଏବେ ଲେଖିଥିଲ, କେତେ, √I1 ମାଇନସ୍ √I2 ତାର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଥିଲା। ତାହେଲେ ଦିଟାକ ରେସିଓ ହିଁ ନେବାର ଅଛି, ରାଇଟ୍। ତ Imax ବାଇ Imean କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ବାଇ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ପୁରା ଡିଭାଇଡ କରିଦବ ବାସ୍। ଆଉ ଆଙ୍କର ରେସିଓ କେତେ ଦେଇଛି, 9:1 ଦେଇଛି ନା। ତାପରେ I1 ବାଇ I2 ର ରେସିଓ କେତେ ଦେଲା, 9:1। I1 ବାଇ I2 ର ରେସିଓ ଦେଲା କେତେ, 9/1। ତାମାନେ I1 କୁ କେତେ ଦେଇପାରିବା, 9, I2 କୁ ଦେଇପାରିବା 1। ତ ଏଟାକୁ ଯଦି ପୁଟ୍ କରିବା ତ ଏଟା କେତେ ଆସିଯିବ, ଏଟା ଆସିଯିବ 3 ପ୍ଲସ୍ 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3 ମାଇନସ୍ 1, ଟୋଟାଲ ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ। ତ ଏଟା 4 ର ସ୍କୋୟାର 16 ବାଇ ଏଟା 2, 2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4, ତ ଆସିଯିବ କେତେ 4:1। କ୍ଲିୟର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ ଏଟା? ଏଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା, 4:1। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 को ଯିବା। ମତେ ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଇଏ କରୁଥାଅ, ରେସ୍ପନ୍ସ ଦଉଥାଅ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବଢିଆ, କ୍ଲିୟର ସାର୍, ଓକେ ଫାଇନ୍। ତ ଦେଖ ଏଠି ଏଠି ଆମକୁ ଦେଲା two waves two waves having amplitude in the ratio in the ratio 5:1 produce interference
the ratio of maximum intensity to minimum intensity କେତେ ଆସିବ? ଟ୍ରାଏ କଲ ଏଟା। ଦେଖ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ ରେସିଓ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତମକୁ ପଚାରିଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କେତେ ହବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉ ମିନିମମ୍ ର ରେସିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କେତେ, ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ମୁଲା। ଜଣା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେଇବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବା ଦରକାର କେମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମରେ ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମରେ। ଦେଖ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ ଫର୍ମରେ ଲେଖିବି ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆଇ ଇଜ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଇଜ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ସ୍କୋୟାର ଅଫ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ। ଯଦି ସ୍କୋୟାର ଅଫ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ ହେଇଗଲା ତ ରୁଟ ଆଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ ରୁଟ ଆଇ ଟୁ ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ରୁଟ ଆଇ ୱାନ୍ ଜାଗାରେ କେତେ ପୁଟ୍ କରିପାରିବି କହିଲ? ତାମାନେ ତା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏ ପୁଟ୍ କରିପାରିବି କାହିଁକିନା ଏ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ରୁଟ ଓଭର ଅଫ ଆଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ହେଇଗଲା କେତେ proportional to root over of I, तो a ଜାଗାରେ ମାନେ root I ଜାଗାରେ ମୁଁ ପୁଟ୍ କରିପାରିବି କେତେ a। ତ ଏଠି a ପୁଟ୍ କରିହବ ତ ଏଟା ହେଲା a1 ପ୍ଲସ୍ କେତେ a2 ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଟା କେତେ ହବ a1 ମାଇନସ୍ a2 ଟୋଟାଲ ର କେତେ ଆସିଯିବ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ବୁଝି ହଉଛି? ଏବେ ରେସିଓ ତମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି 5:1, ତାମାନେ a1 ହେଇଗଲା 5 ପ୍ଲସ୍ 1 6 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4 ତାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତ ଏଟା କେତେ 36 ବାଇ ଏଟା କେତେ 16, करेक्ट और 36/16 तो এটা কেটে আসবে এটা 9 4 এটা 4 তো आंसर হবো 9:4। ओके, इज इट अंडरस्टैंडेबल? 9:4, यस करेक्ट। तो जानिया दरकार जे इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। बुझला, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एग्जांपल 4, नोट डाउन कर दलो। नोट डाउन हे गला प्ले। ओके फाइन, वेरी गुड। तो 9:4 देखो एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 कौन से कहूँ जे द पाथ लेंथ, the path length difference, the path length difference, the path length difference between two waves, between two waves coming from coherent source, coming from coherent coherent sources, okay, coherent sources for destructive interference, for destructive interference should be कितने किताब। अच्छा पिले माने पाथ डिफरेंस केते थिला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे मने अछि। कंस्ट्रक्टिव पे कोन थिला मने रखिबो एटा। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस रिलेशन कोन डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। और डेल्टा फाई केते थाए 2n पाई और के थाए 2 पाई बाय लैम्बडा, तो 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई कटि जाउतला तो डेल्टा एक्स होतला केते प्लस माइनस n लैम्बडा। मने अछि ना नाही? ଆଉ ଏଠି ବି ସେୟା ହବ। ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପାଇଁ କଣ ହେଇଯିବ? ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 2n ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ ପାଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ପାଏ ବାय ଲାମ୍ବଡା ଇଣ୍ଟୁ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ। ତ 2 ପାଏ ସରି ପାଏ ଆଉ ପାଏ କଟିଯିବ ଏଠି, ତ ଲାମ୍ବଡା କେତେ ଆସିଯିବ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ କେତେ ଆସିଯିବ ସିମ୍ପଲ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଏଟା। ଏଟା ଆସିଯିବ କେତେ 2n-1, ଓକେ 2n-1 ଆଣ୍ଡ ଏଟା ହେଇଗଲା ଲାମ୍ବଡା ବାय 2।
ओके 2n - 1 λ/2 विथ प्लस माइनस मन रहिबो ना नाइ को ओके तो जेतेबेले कंस्ट्रक्टिव होबो फेज डिफरेंस होबो 2n पाए तो डिस्ट्रक्टिव होबो सेटा होबो 2n - 1 इनटू पाए एठी n रो वैल्यू कोडू स्टार्ट होबो एठी n रो वैल्यू 0 रु स्टार्ट होबो 0 1 2 चला एठी कि n रो वैल्यू 0 नबनी कारण 0 जदी नै जिवो तले को होई जिवो 2 * 0 0 0 - 1 केते आस जिवो एठी माइनस नेगेटिव रे आस जिवो -1 आस जिवो जोटा कि पॉसिबल हो तो n टा 1 रु स्टार्ट करिया दरकार क्लियर 1 रु जदी तुम स्टार्ट करिवो तबे एटा आसीबो कोन 2n - 1 तो एटा आस जिवो केते 1 रु स्टार्ट हबो क्लियर पाई रु स्टार्ट हबो तो 2n - 1 λ/2 मन रहिबो एटा डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा रे आसे एमसीक्यू टाइप नहले डेरिवेशन बेले पचार दबो तो 2n - 1 λ/2 मन रहिला एठी हबो 2n पाए एठी हबो 2n - 1 इनटू पाए एठी आसीबो प्लस माइनस 2n - 1 λ/2 एठी हबो प्लस माइनस n λ एठी n कोड स्टार्ट हबो 1 2 3 एई भଳି भाबे चलिबो एटा 0 1 2 एई भଳି भाबे जिवो करेक्ट जानि होला क्लियर ହେଇଗଲା ନା अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को ଯିବା एग्जांपल 5 ओके एग्जांपल 5 हला फॉर आइडेंटिकल sources for identical sources find intensity and amplitude ओके को इंटेंसिटी एम्प्लीट्यूड पचाचे नेट इंटेंसिटी एंड नेट एम्प्लीट्यूड केता केमती करिया आइडेंटिकल सोर्सेस भाई हमको इंटेंसिटी और एम्प्लीट्यूड कैलकुलेट करियर अछि रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्प्लीट्यूड केमती काढिबा कर परिबो देखो आइडेंटिकल माने कोन आइडेंटिकल माने है a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a0 इंटेंसिटी टर्म से कौन हम I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 भाई এটা बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट पर्टिकुलरली तुम्हारा क्लास 12th बोर्ड एग्जाम भाई ठीक अच्छे देखो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A0 I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 तो हम जानते रिजल्टेंट इंटेंसिटी बा एम्प्लीट्यूड फॉर्मूला कौन था एम्प्लीट्यूड था केते रूट ओवर ऑफ केते मन अछि A1 रो स्क्वायर प्लस A2 रो स्क्वायर प्लस केते 2A1 A2 cos पाई और इंटेंसिटी कौन था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos पाई राइट प्रीवियस पेज ओके देखिए प्रीवियस पेज कंप्लीटेड ये ला ओके फाइन लगाओ एबे जदि हमें पुट करबा ना ये वेक्टर वेक्टर रे कौन हुए रिजल्टेंट और फार्मूला एमती लिखा जाए ना रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से कोची सब जगह आइडेंटिकल अछि तबन a इक्वल टू b अछि ताले रिजल्टेंट केते ही जाय पिले रूट ओवर ऑफ केते a स्क्वायर प्लस केते 2a स्क्वायर इनटू cos थीटा ही जाय एटा केते हो जाय एटा जाय केते रूट ओवर ऑफ केते 2a स्क्वायर प्लस
2a² इंटू केते cos थीटा। तो ये रिजल्टेंट जब हमें कैलकुलेट करिबा रिजल्टेंट एटा हे जबो केते रूट ओवर ऑफ 2a² 1 प्लस cos थीटा। ओके। तो रूट ओवर ऑफ केते 2a² 1 प्लस cos थीटा केते 1 प्लस देखो cos थीटा cos 2 थीटा रो फार्मूला में समस्त पढ़ी सारी थिबा बा जानी थिबा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि cos थीटा मु लिखिबी माने अधा कर देली एंगल को। क्लियर। तो एटा केते जो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो एटा केते आसी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो एटी कोन हबो 1 और 1 कैंसिल आउट हबो। आंसर केते आसीबो 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 4a² cos स्क्वायर थीटा बाय 2 जोड़ा को जब हमें सॉल्व करबा केते ना 4 जानि पाउछ तो 2 2 को काटी देबो एटा एंगल एटा cos थीटा बाय 2 तो आसीबो 4a² cos स्क्वायर थीटा बाय 2 रो रूट ओवर ताको रूट ओवर हटेले केते आसीबो 2a cos थीटा बाय 2। नोट डाउन करबा दरकार बहुत इंपोर्टेंट 2a cos थीटा बाय 2। क्लियर। एम्पलीट्यूड तो स्ट्रेट अवे से तो एम्पलीट्यूड कौन हो एम्पलीट्यूड कौन हो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आसीबो सेटा कौन हो एटा हो केते 2a0 cos केते 5 बाय 2 आइडेंटिकल सोर्स पाई एम्पलीट्यूड एति आसीबो। अच्छा इंटेंसिटी रे कौन करबो इंटेंसिटी पे कुछ करिया दरकार नहीं पर इंटेंसिटी तुम जानछ आइडेंटिकल सोर्स पे ये सब जक इक्वल हवा दरकार और इंटेंसिटी हला कोन स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। তাহলে ইন্টেন্সিটি যদি স্কোয়ার অফ অ্যাম্পলিটিউড হেলা পিলে তাহলে এটা করতে আসଯିବ 4a² ওকে cos স্কোয়ার 5 বাই 2 এতিକି আসଯିବ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି। କ୍ଲିୟର। ଆଉ 4a0² କଣ a0² ହେଲା କଣ आइडेंटिकल सोर्स ଆମେ ନଉଛେ ତ i0 ହଉଛି କଣ प्रोपोर्शनल टू a0 ର ସ୍କୋୟାର ତ a0 ସ୍କୋୟାର ଜାଗାରେ i0 ପୁଟ୍ କରିପାରିବା ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରି ଆମେ ଲିଖିପାରିବା ଯଦି ଏଇଟା ତମେ ଲେଖିଦେଇଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଲେଖିଦେବି 4a0² ନ लिखि हमको 4i0 लिखिपारि cos स्क्वायर 5 बाय 2 बुझला। এটা ହେଇଗଲା कि लिखिदेल एम्पलीट्यूड टर्म से केते 2a0 cos 5 बाय 2 इंटेंसिटी फॉर्म रे केते हिजबो 4i0 cos स्क्वायर 5 बाय 2 बहुत इंपोर्टेंट मैं नेक्स्ट पेज लिखि दउची। ओके। ओके ହେଇଗଲା नेक्स्ट पेज लिखुची पूरा फॉर्मूलाटा आइडेंटिकल सोर्स पाई मन रखिबो तुम बोर्ड रे तो ग्यारंटी पड़िबो एंट्रेंस रे तो आगु पड़ुथला तो बोर्ड रे ग्यारंटी 100% ହେଲା। एम्पलीट्यूड रो फार्मूला केते एम्पलीट्यूड रो फार्मूला हला 2a0 केते cos 5 बाय 2 और इंटेंसिटी फॉर्म रे केते हिजबो स्क्वायर हिजबो तो 4i0 cos स्क्वायर 5 बाय 2। क्लियर। 4i0 आसीबो 4i0 cos स्क्वायर 5 बाय 2 और एटा आसीबो केते 2a0 cos 5 बाय 2 मन रहिला। कोठु आसला वेक्टर 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 को हम जेमती करूथिले ए रिजल्ट को तमे पूरा बॉक्स करके रखि दियो एटा आइडेंटिकल सोर्स में फार्मूला हबो एम्पलीट्यूड आउ इंटेंसिटी। अच्छा पिले माने जदि हमको पचारला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड केते मैक्सिमम केते हबो एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी फॉर आइडेंटिकल सोर्स। देखो आइडेंटिकल सोर्स में तुम जानছো a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a0 और এটা कौन है i1 इक्वल टू i2 इक्वल टू i0 आइडेंटिकल सोर्स पे ना। अच्छा बाकी रहिला कौन मैक्सिमम आउ ये मैक्सिमम तो कॉस रो वैल्यू केते हिजो 1 हवा दरकार तो ये फैक्टरटा 1 हवा दरकार करेक्ट और नॉट माने cos थीटा शुड बी इक्वल टू 1 तमाने एम्पलीट्यूड मैक्सिमम केते आसी जीवो दैट इज नथिंग बट 2a0
मैक्सिमम इंटेंसिटी केते आसीजिवो एटा 1 हिजिवो cos स्क्वायर 5/2 तो cos थीटा 1 ही गला तो एठी कोन आसीजिवो 4 I नॉट 4 I नॉट दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी क्लियर गानी हला मैक्सिमम टा केते 2 I नॉट 2 A नॉट एटा केते 4 I नॉट गानी पल्लो पिले समस्त रे बुझी पल्लो मैक्सिमम और मिनिमम रो कांसेप्ट मैक्सिमम और मिनिमम रो हम लिखथिले ना मतलब मैक्सिमम हबो आमे कोन करथिले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे आमे कोन लिखुथिले cos थीटा टा केते ही जाउतला एडी हम लिखथिले बहुत गुड फार्मूला ଆମେ बनेइथिले मैक्स बाय मीन मीन रो फार्मूला मैक्स रो फार्मूला हम बनेइथिले ए देखि पड़थबो एटा फर्स्ट पेज बोधे এটা দেখো amplitude formula amplitude in the ratio 5:1 producing interference I max by I mean पचारथिला तो मैक्सिमम और मिनिमम रो पचारथिला कोन हबो फार्मूला हम जानचे आग मैक्सिमम पई जदि हम लिखिबा एम्पलीट्यूड फॉर्म रे a1 plus a2 रो होल स्क्वायर बाय a1 minus a2 रो होल स्क्वायर करी करथिली ओके अच्छा देखो मिनिमम पई जदि हम लिखिबा एटा हेगला एटा मैक्सिमम पई हेगला मिनिमम पई लिखिबा तो देखो मिनिमम एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी मिनिमम लिखिया सिंपल सब वेक्टर वेक्टर में कौन लिखते एम्पलीट्यूड फॉर्मूला कौन ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 रो स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 रो मिनिमम वैल्यू केते -1 हमने एटा केते हिजिबो a1 रो स्क्वायर प्लस a2 रो स्क्वायर माइनस केते हिजिबो 2a1 a2 बुझी बुझी ना नहीं -1 ही गला दैट इज a1 माइनस a2 तारो होल स्क्वायर ही गला दिस इज एम्पलीट्यूड रो स्क्वायर क्लियर है कि नहीं रहला ए स्क्वायर एटा हला केते बी स्क्वायर और एटा केते आसीगला ए स्क्वायर प्लस केते बी स्क्वायर माइनस केते आसीगला 2ab तो एटा केते आसीजिवो तमर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab केते एटा हिजिवो तमर a माइनस b रो होल स्क्वायर हिजिवो बुझिला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एटा केते आसीजिवो माइनस 2ab बुझी पारला समझते तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कौन हबो ना a1 माइनस a2 राइट a1 माइनस a2 सिमिलरली इंटेंसिटी भी नहीं परिया इंटेंसिटी तो ऑलरेडी हम नहीं जाइए ना रिजल्टेंट एडाला मैक्सिमम एडा होची कोन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हेगला एडा एडा मिनिमम पे हेगला आ मैक्सिमम पे हमें केते नहीं थिले a1 प्लस a2 नहीं थिले अच्छा आइडेंटिकल सोर्स अछि तो a1 माइनस a2 केते हिजिबो 0 हिजिबो आइडेंटिकल सोर्स जदि हम नहीं जिबा आइडेंटिकल पई सब तो इक्वल तो एम्पलीट्यूड मिनिमम केते 0 और इंटेंसिटी मिनिमम भी केते हिजिबो आइडेंटिकल पे पर्टिकुलरली हमें कथा होचे आइडेंटिकल पे तो आइडेंटिकल पे भी मिनिमम हिजो 0 कौन थला फार्मूला रूट i1 माइनस रूट i2 रो होल स्क्वायर एबे i1 जहां i2 से i नॉट भी तो से i1 जगह i2 i नॉट पुट कर दियो एटा भी i नॉट पुट कर दियो तो रूट i नॉट माइनस रूट i नॉट हमें करूचे तो 0 आसी जीवो ना प्लस और माइनस अच्छे तो कैंसिल हो रही क्लियर आइडेंटिकल है तो रूट i1 माइनस रूट i2 जो हमें करथिले एटा रूट i नॉट माइनस रूट i नॉट है এটা কটেই জীবন জিরো আসছে জীবন ओके जानी पारलो तो मिनिमम आउ मिनिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम इंटेंसिटी केता हबो ना जीरो हबो नोट डाउन कर दियो ओके तो मिनिमम हेगला एतिकी मैक्सिमम हेगला केते मैक्सिमम केते हेगला मैक्सिमम हेगला एतिकी 2a नॉट 4i नॉट মনে রইবো এটা আইডেন্টিক্যাল সোর্স পে মনে রইবো আইডেন্টিক্যাল পাই তোমার मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हबो केते 2a नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी हबो केते 4i नॉट ଆଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ପାଇଁ ମିନିମମ ଟା କେତେ ହବ ନା ଜିରୋ ମିନିମମ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ ଟା ବି କେତେ ହବ ନା ଜିରୋ ହବ କ୍ଲିୟର ଡନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା
ओके गोटे क्वेश्चन देखिबा एग्जांपल नंबर केते केते एटा एग्जांपल नंबर केते होला 5 गला तो एग्जांपल नंबर 6 को जिबा एग्जांपल नंबर 6 ओके देखो रेडी से कहला waves at same amplitude and same frequency and same frequency from two coherent coherent sources overlap at a point overlap at a point overlap at a point there is a question dala the ratio of the resultant intensity the ratio of the resultant intensity when they arrive in phase when they arrive in phase to that when they arrive with when they arrive with कितने ना 90 डिग्री फेज डिफरेंस 90 डिग्री फेज डिफरेंस ऑप्शन दे दूची ट्राई करिवो ऑप्शन 1 हला 1:1 ऑप्शन 2 हला √2:1 ऑप्शन 3 हला 2:1 ऑप्शन डी हला 4:1 कौन करिवो ट्राई तुमको टाइम देली 2 मिनिट रो मत सॉल्व करके आंसर को बहुत गुडे क्वेश्चन मुझे भी बहुत गुडे क्वेश्चन मुझे लगे तो मैंने जस्ट को तुमको देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से कहला सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस ओवरलैप एट ए पॉइंट the ratio of the resultant intensity when they arrive in phase to that when they arrive with 90 degree phase difference question হচ্ছে এটা ଭାବି ଚିନ୍ତି ମତେ ଆନ୍ସର ଦବ କୋଉ ଅପସନ ଟା ଠିକ ଆଇ ଏମ୍ ୱେଟିଂ ଫର ୟୋର ରେସ୍ପନ୍ସ ସେ କହୁଛି 90 डिग्री ଫେଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହବ ତା ପାଇଁ କଣ ହବ ଆଉ ଫେଜ ରେ ଥିବ ତା ପାଇଁ କଣ ହବ ଆମକୁ କାଢିବାର ଅଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ରେସିଓ ଓକେ ଏନି ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଦିଟା ୱାର୍ଡ କୁ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ ଓକେ କିଛି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଆସିଲା ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ आंसर इज 2:1 2:1 ओके गुड वेरी गुड 2:1 हम आंसर ये वर्ड को देखो से कहूँ रेशियो ऑफ द रिजल्ट एंड इंटेंसिटी व्हेन दे अराइव इन फेज
टू व्हेन दे अराइव इन विथ 90 डिग्री फेज डिफरेंस बेटा देख जितेबाला से फेज रे अराइव करेंगे इन फेज भाया वर्ड जदि से यूज करिला ताले एटा हबो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केमतिका इंटरफेरेंस हबो एटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मन रखिबो वर्डिंग ऊपर पूरा जिबार अछि ओके जेतले इन फेज इंटरफेरेंस हुए ताको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहबा इन फेज माने कोन जेमति कि गोटे वेव आछी आ गोटे वेव आछी इंटरफियरिंग वेव एटा इंटरफियरिंग वेव माने गोटे वेव रो क्रेस्ट जदि आउ गोटे वेव रो क्रेस्ट सहित पड़े कि गोटे वेव रो ट्रो आउ गोटे वेव रो ट्रो सहित पड़े ताले एटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी बुझुछ ना नहीं जदि गोटे वेव रो क्रेस्ट आउ गोटे वेव रो कहा सहित पड़िबो क्रेस्ट सहित इंटरफेयर करिवो बट ट्रो ट्रो सहित पड़िबो ताले ताको हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहबा तो इन फेज रहिबा माने कंस्ट्रक्टिव आउट ऑफ फेज माने कोन ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ୱେଭର କ୍ରେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଭର ଟ୍ର ସହିତ ଯଦି ପଡିବ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଏଟା ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହବ ତ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫେଜ୍ ଭଳିଆ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରିବ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫେଜ୍ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଓକେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଠି କୋଉ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହଉଛି ଇନ୍ ଫେଜ୍ ନା ଆଉଟ୍ ଫେଜ୍ ସେ ଦେଇଛି ଇନ୍ ଫେଜ୍ ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆଚ୍ଛା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କେତେ ଥିଲା ବା ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ଥିଲା कौन था √I1 प्लस √I2 प्लस 2 √I1 इंटू I2 cos फाइ केते जो 1 कंस्ट्रक्टिव पाई cos फाइ तर मैक्सिमम वैल्यू नबा और मैक्सिमम वैल्यू होची केते cos फाइ रो 1 हबो बुझुछ ना नहीं अरे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होची तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी मैक्सिमम हबो और डिस्ट्रक्टिव रे मिनिमम हबो बा এটা দেইছি কোন এটা দেইছি সেম অ্যাম্প্লিটিউড আর সেম ফ্রিকোয়েন্সি বাই সেম অ্যাম্প্লিটিউড দেলা মানে a1 ইকুয়াল টু a2 ইকুয়াল টু a0 তার মানে ইন্টেন্সিটি भी কোন ହେଇଗଲା ইকুয়াল ହେଇଗଲା कि नहीं তাহলে এটা আইডেন্টিকাল সোর্স পাই ଦେଇଛି তো আইডেন্টিকাল সোর্স পাই ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କେତେ ଥାଏ ଆମେ ଲିଖିଥିଲେ 4I0 ର କେତେ 4I0 ଲିଖିଥିଲେ 4I0 4I0 cos स्क्वायर 5/2 तो मैक्सिमम लिखुचे মানে কোন cos थीटा এটা cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू केते 1 तो 1 হবো cos फाइ ର मैक्सिमम वैल्यू 1 হবো तो 1 ର स्क्वायर तो सेही कोन रहइबो ସେଇ 1 ହିଁ ରହିବ ତ ଏଟା କେତେ ଆସିଯିବ 4I0 ଆସିଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବାକି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫେଜ୍ ବା 90 डिग्री ଫେଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ସରି 90 डिग्री ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କେତେ ହେଇଯିବ କୁହ 4I0 cos ସ୍କ୍ୱାର କେତେ 5/2 ମାନେ କେତେ 45 डिग्री তাহলে এটা কেতে আসଯିବ 4I0 cos 45 डिग्री କେତେ 1/√2 ତାର ସ୍କ୍ୱାର ଆମେ କରୁଛେ ତ କେତେ ଆସିଯିବ 1/2 ଏଟା କଟିଗଲା କଟିଗଲା ଏଟା କେତେ ଆସିଗଲା 2I0 ତାର ରେସିଓ ପଚାରିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ I max ବାଇ I ହଁ କେତେ ଆସିଲା 4I0 ବାଇ 2I0 କଟିଗଲା ଏଟା 2 ରହିଲା ତ ଆନ୍ସର 2/1 ତ 2:1 ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଭେରି ଗୁଡ୍ କ୍ଲିୟର କ୍ଲିୟର ହେଲା ବୋଲେ ମାନେ ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ एग्जाम्पल 6 छटा एग्जाम्पल ମୁଁ ଅଲରେଡି କରେଇ ସାରିଲିଣି ଆଇଡିଆ ତମକୁ ହେଇ ସାରିଲାଣି ତ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ କଣ ପୁଣି ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କରେଇବି ଓକେ ତ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ କଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଶୁଣ ଦେଖ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ ବି ଲାଇଟର ଗୋଟେ ଫିନୋମେନା ମୁଁ ତମକୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି କି ଲାଇଟର ବିଭିନ୍ନ ନେଚରକୁ ନେଇକିନି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଭାଇ କଣ କଣ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ଏ ନେଚରରେ ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ ପୋଲାରାଇଜେସନ ଏସବୁ ଯାକ ଫେନୋମେନା ଥିଲା ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଫେନୋମେନା ହେଲା ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଉ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଯିବାନି ଭିତରକୁ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମକୁ କେବଳ ଦରକାର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଆଇଡିଆ ତ ଭିତରକୁ ତମେ ଯେତେ ବିଏସସି କିମ୍ବା ଏମଏସସି କିମ୍ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉପରେ ତ ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ଓକେ ଆମର ଦରକାର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଆଇଡିଆ କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଆ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଓକେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଦେଖିବ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ କୋଉ ମାନେ ବହୁତ କମ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଏତେ ଡିପ୍ କୁ ପଳେଇଥିଲେ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଲା ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ହେଲା ଓକେ ଏ ସବୁ ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମାନେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ମେକାନିକ୍ସ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ
तो जनरली कौन हुए डायफ्रैक्शन रे, धर मो पाखे एठी गोटे स्क्रीन अछि, स्क्रीन तो दरकार भाई, बिना स्क्रीन रे कौन देखिबो तमे। तो डाइफ्रैक्शन गोटे एमतिका फेनोमेना जोठी लाइट कौन हबो ना, लाइट बेंड करिवो, लाइट रो कौन हुए बेंडिंग हो जाए। जनरली कोउट बेंडिंग हुए, शार्प एज रे, ओके बा कॉर्नर रे, मन रखि दो शार्प एज रे बा कॉर्नर रे। एठू जो बेंडिंग होता है लाइट रो, ये जो बेंडिंग है लाइट रो, एमती बेंडिंग है, ये बेंडिंग है लाइट रो, ओके। तो एठू जो बेंडिंग देखा जाउची, ये धर लाइट आउची, ये भी धर लाइट आउची, तो ये जो शार्प एज बा कॉर्नर जो लाइट तमर बेंड हुए, ताको भाई कुआ जाए डाइफ्रैक्शन। कौन कुआ जाए देखो, डाइफ्रैक्शन। तो ये जगह को हमें कौन कहबा, डाइफ्रैक्शन। बुझी होची, एटा ହେଲା ତମର କଣ, डाइफ्रैक्शन। ओके, ଏଠି ଯୋଉ ବେଣ୍ଡିଂ ହେଲା at the sharp edges or corners, ତାକୁ ଆମେ କହିବା डाइफ्रैक्शन। तो ଏଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବେଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ବେଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ବେଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, light rays, bending of light rays around the, around the corners, or ଆମେ କଣ କହିପାରିବା, around the corners of sharp edges, sharp edges, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ। ବୁଝିଲା, ଦ ବେଣ୍ଡିଂ ଅଫ ଲାଇଟ ରେସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ sharp edges or corners, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ଆମେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଯେମିତି ଆମେ ପାଉଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ବ୍ରାଇଟ ଓ ଡାର୍କ ସ୍ପଟ, ଏଠି ବି ସେମିତି ପାଇବା। ଏଠି ବି ଆମେ ସବୁ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ଯୋଉଟା ପାଇବା ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖ ଦେଖ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ ନା ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି। କଣ ଅଛି ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ, ଦି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ରେନେଲ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ, ଫ୍ରେନେଲ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। फ्रेनेल डायफ्रैक्शन कौन बोले भाई, देखो एठी ना कौन होता है ना, जो डी थाए, डी जानी पड़छ ना, कैपिटल डी, डी कହାର डिस्टेंस थला, स्क्रीन डिस्टेंस थला। तो जो स्क्रीन डिस्टेंस थाए सेटा फाइनाइट थाए, माने माने तमे जो स्लिट नियो, सिंगल स्लिट, एठी हम सिंगल स्लिट रो ही डायफ्रैक्शन नबा, डबल स्लिट रो भी डायफ्रैक्शन अछि, बट हमको डिस्कशन करिवार नाही, एते कॉम्प्लिकेटेड को हमर जीवन नाही। आम सिलेबस रे जोटा अछि मु सेटा पूछ, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ओके सिंगल स्लिट रेंज। तो एटा हला तमर स्क्रीन, एटा हला तमर कैपिटल डी। जदि तमर डी फाइनाइट रहिला ताहले हमें ताको कोन कहबा, ताको हमें कहबा फ्रेनेल डायफ्रैक्शन। बुझिला, तो स्क्रीन और सोर्स सबले कोन थांती, फाइनाइट डिस्टेंस रे थांती। ओके, स्क्रीन और सोर्स सबले कोन थांती, फाइनाइट डिस्टेंस रे थांती फ्रॉम ईच अदर। किंतु जदि फ्रॉन अपर डायफ्रैक्शन नब, ओके आउटे डायफ्रैक्शन हला किए, फ्रॉन अपर डायफ्रैक्शन, एठी जो डी थाए सेटा इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तार माने कोन, जो स्लिट और नल और जो स्क्रीन नल, सोर्स और स्क्रीन भीतर डिस्टेंस कहे जाए इनफाइनाइट हो जाए। ओके, आर एट ए कोन ना लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मन रखिबो द स्क्रीन एंड द सोर्स आर एट ए लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस माने को डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ताको हमें कहबा फ्रॉन अफर डायफ्रैक्शन। बुझिउची, ओके दिस इज फ्रॉन अफर डायफ्रैक्शन, डी एटी इनफाइनाइट हे जिवो, एटा को हमें कहबा फ्रॉन अफर डायफ्रैक्शन। क्लियर, जानि हला एटा। तो आमे एटा ही देखिबा, फ्रॉन अफर डायफ्रैक्शन विषय के हमें पढ़िबा एज पर आवर सिलेबस, एटा हमर सिलेबस रे अछि। ओके, तो मन रहिला दी प्रकार डायफ्रैक्शन, जोठी गोटे डी फाइनाइट हबो ना इनफाइनाइट हबो। आमे इनफाइनाइट विषय पढ़िबा, स्क्रीन डिस्टेंस कथा को आउची फ्रॉम द सोर्स। देखो एठी जेमति आमे इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमा पाइथिले, एठी भी सेमति मैक्सिमा और मिनिमा आसीबो। मु एठी तुमको ट्रिक सिखेइबी, बुझिला, रियल रीजन जो मु सिखियार अछि। तो भाई हमें जेतले एमएससी बीएससी ग्रेजुएशन इस बड़ बड़ कोर्स करिवो फिजिक्स रे, तमे सेठी रियल रीजन फिगर आउट करिवो। ओके, एबे तो हमको क्वालिटेटिव आइडिया ही फिगर आउट करियर अछि, बाकी बेसी डीप को हमें जाई परिबा नाही। ओके, तो एबे मु तुमको केवल ट्रिक सिखेइबी केम तमे मन रखिवो। देखो पहले एटा हे गला कोन, स्क्रीन हे गला, एटा हे गला डी डिस्टेंस, एटा को डिस्टेंस हे गला कैपिटल डी, स्क्रीन डिस्टेंस। ओके, एटा हला स्क्रीन डिस्टेंस माने सोर्स और स्क्रीन भीतर थिबा डिस्टेंस। एबे देखो डायफ्रैक्शन में कोन हुए, लाइट बेंड हुए, कोठ बेंड हुए, शार्प एज रु बा कॉर्नर रु।
तो देखो कर्णर ରୁ ଯେତେ ଲାଇଟ୍ ବେଣ୍ଡ ହେଲା, ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେଇଯିବା ଯୋଉଠି ଲାଇଟ୍ କଣ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଫିୟର ହେଲା। ହଁ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ବି କଣ ହେଇଯାଏ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ହୁଏ। ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ, ଯେମିତି ଏଇଠି ହଉଛି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣର ବା ଯୋଉ ଏଜ ରୁ ଲାଇଟ୍ ବେଣ୍ଡ ହଉଛି, ବେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁପର ପୋଜିସନ ହଉଛନ୍ତି, ଓଭରଲ୍ୟାପ କରୁଛନ୍ତି। ଓଭରଲ୍ୟାପ କରିବାର ମାନେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ହବା। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ, ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସୁପର ପୋଜିସନ ଅଫ ୱେଭ୍ସ, ତାପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ କୁ ଯାଇଥିଲେ। ପଢିନଥିଲେ ସୁପର ପୋଜିସନ ଅଫ ଦ ୱେଭ୍, କହିଥିଲେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଜ ଦ vector sum of the କଣ displacement due to the individual waves। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସୁପର ପୋଜିସନ ଅଫ ୱେଭ୍ସ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ the resultant displacement is the vector sum of the displacement due to the individual waves। individual waves ପାଇଁ ଯୋଉ displacement ଆସୁଛି ତାର vector sum ହବ କଣ, the resultant displacement ହବ। ତ resultant displacement, the resultant displacement of a wave is the vector sum of the displacement due to individual waves। ଏଟା ହେଲା ସୁପର ପୋଜିସନ। ତ ସୁପର ପୋଜିସନ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହଉଛି। ଓକେ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ଅଛି, ଭାବି ଦିଅ ଏ ଆଙ୍ଗଲ ଟା କେତେ, ଏ ଆଙ୍ଗଲ ଟା ହେଲା থিটা। ଓକେ, ଏଟା ହେଲା থিটা, ଏଇଟା ହେଲା କଣ, ଏଇଟା ହେଲା ତମର ସ୍ଲିଟ୍ ୱିଡଥ। ସ୍ଲିଟ୍ ୱିଡଥ ନେଇଛ ଏ ହେଲା ସ୍ଲିଟ୍ ୱିଡଥ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ ଡି। ତ ଏ କଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ତମର ସ୍ଲିଟ୍ ୱିଡଥ, ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଭାଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉ ଡି ରହିଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇଟା ବହୁତ ହି କଣ ରହିଲା, ଅଧିକ ରହିଲା କାହା କମ୍ପାରିଜନରେ, କାହା କମ୍ପାରିଜନ ଅଧିକ ରହିବ, ସ୍ଲିଟ୍ ୱିଡଥ କମ୍ପାରିଜନ ଅଧିକ ରହିବ, କାରଣ ଏଟା ଇନଫାନାଇଟ ଆମେ ନେଇଛେ ନା, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ଇନଫାନାଇଟ ନେଇଛେ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ଟା ଇନଫାନାଇଟ ଅଛି। ଇନଫାନାଇଟ ର ମାନେ କଣ, ମାନେ ହେଲା ଏଟା ବହୁତ ଅଧିକ, କାହାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ, ସ୍ଲିଟ୍ ୱିଡଥ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଉ ଦେଖ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଯୋଉ ୱେଭଲେନ୍ଥ ଅଫ ଲାଇଟ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି କମ୍ପାରେବଲ ଟୁ ଦ ସ୍ଲିଟ୍ ୱିଡଥ। ମନେ ରଖ ଫର ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ କଣ ହବା ଦରକାର, ଫର ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ ଦି ୱେଭଲେନ୍ଥ ଅଫ ଲାଇଟ୍ should be କଣ comparable, okay, comparable to slit width। ओके, स्लीट विथ से तो कंपेरेबल हवा दरकार। तो ये जो हबो, देखो सबुठु इंपोर्टेंट जिनिस वाला कोन, एई पॉइंट रे कोन हबो, एठी तमरो हबो सेंट्रल, एठी सबुठु कोन हुए सेंट्रल मैक्सिमा, एटा आसीबो तमरो कोन सेंट्रल मैक्सिमा, ए सेंट्रल मैक्सिमा एठी बनि जिवो। ठीक अछि, ताल देखो एठी हमें आको लिखिबा कोन, एठी मैक्सिमा और मिनिमा रो कंडीशन लिखिदबा। शुणो, एठी जो पाथ डिफरेंस लिखा जाए, तमे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी देखथिलो, पाथ डिफरेंस को मिले कोन लिखथिले डी sin थीटा। डी sin थीटा कोन भाई, कारण सेठी स्लिट विड्थ थिला डी sin थीटा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कथा कहूची, तमे सेठी दीटा स्लिट नेथिलो ना, दीटा स्लिट नेथिलो, स्लिट 1 गोटे नेथिलो और स्लिट 2 तमे नेथिलो, करेक्ट ना। तो सेठी तमर स्लिट विड्थ केते थिला, सेठी स्लिट थिला तमर डी, डी डिस्टेंस थिला, मने पडुची ना नहीं, एठी गोटे स्लिट थिला एम्ति, और ये गोटे स्लिट थिला एम्ति, ये स्क्रीन थिला। तो ये आ भितरे और आ भितरे जो डिस्टेंस थिला एटा केते थिला, डी थिला, एला S1 स्लिट, एटा S2 स्लिट। और डी कौन रिप्रेजेंट करछि, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। हला बुझुछ ना नहीं, ये गोटे स्लिट S1, ये आउ गोटे स्लिट कौन हेगला तमरो S2 हेगला, और ये तमरो कौन हेसिगला डी आसीगला। तो डी कौन रिप्रेजेंट कला तमरो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ये हेगला S1, ये हेगला तमरो S2, और एटा हेगला डिस्टेंस। तो देखो ये डेल्टा एक्स हे जिवो केते a sin थीटा, a sin थीटा, जस्ट रिमेंबर। एबे कौन करबा, एबे हमें कंडीशन पकेबा। देखो कंडीशन कौन कौन, गोटे ହେଲା मैक्सिमा, गोटे ହେଲା मिनिमा। देखो एठी मैक्सिमा आउ मिनिमा जो जो कंडीशन पड़ियो, मैक्सिमा रे कौन होतला, डबल स्लिट रे डेल्टा एक्स केते होतला n टाइम्स ऑफ लैम्बडा, एठी तार उल्टा हबो, डेल्टा एक्स केते हे जिवो एठी, केते हे जिवो एठी प्लस माइनस, उल्टा माने मिनिमा रे सेठी जहा होतला एठी से हबो, मिनिमा रे सेठी कोन होतला 2n - 1 लैम्बडा बाय 2, एठी केवल लिखि दबो 2n + 1 लैम्बडा बाय 2। मन रहिबो, जहाँ सेठी होउथला तार उल्टा एठी हबो। और मिनिमा रे कोन हबो, मिनिमा रे कोन हबो, मिनिमा रे सेठी जहाँ होउथला, ओके मिनिमा रे सेठी होउथला 2n - 1 लैम्बडा बाय 2। तो सेठी जहाँ मैक्सिमा रे होउथला एठी से हबो, मैक्सिमा रे कोन होउथला प्लस माइनस n लैम्बडा। एतिक जिंस तुमको मन रखियार अछि, YDAC रो उल्टा हमको मन रखियार अछि। बुझुछ ना नहीं, कंडीशन मन रहइबो, कंडीशन मन रहइबो ना नहीं।
ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ଥୀଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଛୋଟ, ଥୀଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ସ୍ମଲ୍, ତ ଏଠି ଆମେ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ କୁ ଲେଖିପାରିବା କେତେ, ଏ ଥୀଟା। ନିୟରଲି ଲେଖିପାରିବା କେତେ, ଏ ଥୀଟା। କ୍ଲିୟର? ତ ଆମେ ପାଇଯିବା ଆଙ୍ଗୁଲାର ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡଥ ପାଇଯିବା। ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? କଣ କଣ୍ଡିସନ ରହିଲା, ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଯାହା ତମେ ଲେଖିଥିଲ ତାର ଉଲ୍ଟା ଏଠି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା। ଫାଇନ୍ ପିଲାମାନେ, ଇଜ ଇଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡେବଲ? ଭେରି ଗୁଡ, କ୍ଲିୟର, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆମେ ଉଲ୍ଟା ଯିବା, ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଉଲ୍ଟା ଯିବା ହେଲା। ତ ଏଠି ପକେଇ ଦିଅ, ଆଙ୍ଗୁଲାର ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡଥ ପାଇଛ। ଆଉ କଣ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି? ତମେ ଏଠି ପକେଇଦବ ଏ ଥିଟା ଇଜ କେତେ, ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଏନ୍ ଲାମ୍ବଡା। ଏଟା କାହାର କଣ୍ଡିସନ? ଏଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମା ନୁହଁ, ଏଟା ନା କଣ ହେଇଯାଇଛି, ମିନିମା। ଓଲ୍ଟା। ତ ଥିଟା କେତେ ଆସିଯିବ ଦେଖ, ଏନ୍ ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିବ, ତ ଥିଟା କେତେ ଆସିଯିବ? ହଁ, ଏ ଥିଟା ୱିଲ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଲାମ୍ବଡା। ତାହେଲେ ଥିଟା କେତେ ଆସିଯିବ? ଥିଟା ଆସିଯିବ କେତେ, ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ। ମାରିଗଲା ନା ନାଇଁ? ସିମିଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ ତମେ କେତେ ପୁଟ୍ କରିବ, ଟୁ ପୁଟ୍ କରିବ, ତ ଥିଟା କେତେ ଆସିଯିବ? ପ୍ଲସ ମାଇନସ କେତେ, ଟୁ ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ। ତାପରେ ଏନ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ କେତେ ପୁଟ୍ କରିବ, ଥ୍ରୀ ପୁଟ୍ କରିବ, ଥିଟା କେତେ ଆସିଯିବ? ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଥ୍ରୀ ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ। କରେକ୍ଟ? ଜାଣି ହଉଛି? ଏଟା ମିନିମା, ଏଇଟା ଆସିବ କଣ, ମ୍ୟାକ୍ସିମା। ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ପାଇଁ କଣ ହେଇଯିବ କଣ୍ଡିସନ? ମ୍ୟାକ୍ସିମା ପାଇଁ କଣ ହଉଥିଲା, ଏ ଥିଟା କେତେ ହଉଥିଲା, ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ ୱାନ୍ ଲାମ୍ବଡା ବାय ଟୁ। ଏନ୍ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିଦିଅ, ଏନ୍ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କଲେ କେତେ, ଟୁ ପ୍ଲସ ୱାନ୍ କେତେ, ଥ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଥିଟା କେତେ ଆସିଯିବ, ଥିଟା ଆସିଯିବ କେତେ, କେତେ ଆସିଯିବ, ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଥ୍ରୀ ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଟୁ ଏ, ଯୋଉଟା 1.5 ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ। ଓକେ, ଏନ୍ ଟୁ ରେ କେତେ ଆସିଯିବ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ? ଏକ୍ସଟ୍ରା 0.5 ଏଠି ଆଡ୍ ହବ, ସେଠି ସବଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉଥିଲା ମିନିମାରେ, ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମାରେ ଆଡ୍ ହବ। ଏଠି କେତେ ଆସିଯିବ, 2.5। ଏଟା ଆସିଯିବ କେତେ, 2.5 ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ। ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ରହୁଥିବ ହେଲା, ଏପଟ ସେପଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହବା ଦରକାର। ଏନ୍ ଥ୍ରୀରେ କେତେ ଆସିଯିବ କୁହ, ଥିଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 3.5 ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ। କ୍ଲିୟର? ଜାଣିହେଲା? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିନିମର କଣ୍ଡିସନ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଓକେ, ଥିଟା କଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏଠି, ଆଙ୍ଗୁଲାର ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡଥ। ଫାଇନ୍। ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆମେ ଡ୍ର କରିକି ଦେଖିଦବା କି କେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପିୟର କରୁଛି। ୟେସ୍ ସାର୍, ଓକେ ଫାଇନ୍। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ନା ଡ୍ର କରିକି ଦେଖଉଛି କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନୁଛି। ତ ଇଏ ତମର ଥିଲା ସୋର୍ସ ବା ଯୋଉଠୁ ଆସିଲା ଲାଇଟ୍, ଏଇଟା ତମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଲା। ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ହିଁ ତ ସବୁ କିଛି ବନିବ ନା। ତ ଏଠି କଣ ବନିବ, ଏଠି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆଗ ଦେଖେଇଦବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ପାଇଁ କିଛି ଆସିବନି, ଏଠି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କୋଉଠି, n ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମା, ଏଇଟାକୁ ହିଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା କହିପାରିବ। ସରି, ଏଇଟା ମିନିମା ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ, ମ୍ୟାକ୍ସିମା ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମା। ତ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କେତେ ଆସିଗଲା, 1.5 ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମା। ଦେଖ ଏଠି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମାର କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମାର କୌଣସି ଏଠି ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ। ନୋଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଅ, ନୋଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଅ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା, ତମେ ନା ମତେ ପଚାରିବ ସାର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମାର ଫର୍ମୁଲା କୁଆଡେ ଗଲା? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମାର କିଛି ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ, ସେଟା ଜିରୋ ହବ। ଓକେ, ନୋଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ହାଜ କଣ, नो ଫର୍ମୁଲା, नो ଫର୍ମୁଲା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ, ନୋ ଫର୍ମୁଲା। ମନେ ରହିବ ଏଇଟା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ହାଜ ନୋ ଫର୍ମୁଲା। ତ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଇଟା, ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମଟା କଲେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହବ। ତ ଇଏ ତମର ଗଲା ସ୍ଲିଟରୁ, ଏ ଲାଇଟ୍ ତମର ଏଇଠୁ ଗଲା ଏମିତି, ଏଠି ପଡିଲା, ଲାଇଟ୍ ଗଲା ଏଠୁ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ବେଣ୍ଡ ହେଲା ଏଠି ଆସିଲା। ଓକେ, ତ ଇଏ କଣ, ଇଏ ହେଲା ତମର ଆଙ୍ଗୁଲାର ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡଥ।
तो प्रथम ये आसला सेंट्रल मैक्सिमा जीरो ये हला थीटा ये भी हला थीटा तो जो थीटा बनीगला एटा हला सेंट्रल मैक्सिमा जो जीरो बनीगला सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा गोटे जिन मन रखार अच्छी सेंट्रल मैक्सिमार किसी फर्मुला ना सेंट्रल मैक्सिमा नो फर्मुला किसी फर्मुला ना ओके तो यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा तापर कौन बनब कह तापर बनब मिनिमा फर्स्ट मिनिमा केते बनूला फर्स्ट मिनिमा केते आसला लामडा बाय ए कि माइनस लामडा बाय ए तो फर्स्ट मिनिमा आसो के लामडा बाय ए यहाँ के माइनस लामडा बाय ए ठीक अच्छे तापर कौन आसो कह तापर आसो मैक्सिमा पुणी मैक्सिमा मैक्सिमा टाक एमती डट कर देखी दूसरी मैक्सिमा केते आसला 1.5 मन रोचे ना नहीं 1.5 लामडा बाय ए मन रख ये सिमिलारली केते आसो माइनस 1.5 केते माइनस 1.5 लामडा बाय ए बुझे ना नहीं 1.5 लामडा बाय ए सिमिलारली एटी कौन आसो एटी आसो पुणी मिनिमा मिनिमा केते आसो पुणी 1.5 गला एटा 2 लामडा बाय ए आसीगला ओके एटा मिनिमा आसीगला तापर पुणी कौन आसो मैक्सिमा आसो मैक्सिमा केते आसो 2.5 ओके 2.5 लामडा बाय ए 5 लामडा बाय ए तଳ ଉପରେ ଦିଟା କହୁଥିବ ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ଉପରଟା କଣ ହବ ଉପରଟା କଣ ହବ 2.5 ପରେ କଣ ଆସିବ 3 ଲାମ୍ବଡା 3 ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ତ ତମେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖେଇଛି ସେଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମା ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖେଇନି କିଛି ସେଟା ମିନିମା ପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ରାଇଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ତ ମୁଁ ଏଇନା ଯଦି ତମକୁ ପଚାରିବି ଭାଇ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହବ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करी माने थीटा कैलकुलेट करी द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कौन मैक्सिमा बट टू कंजिक्यूटिव मिनिमा तो केते आसीबो एटा केते आसीबो केमती कैलकुलेट करियो जानि पालो एटा सेंट्रल मैक्सिमा एटा फर्स्ट मैक्सिमा एटा हबो कोन तमरो सेकंड मैक्सिमा ठीक अछि तापर मिनिमा सब चलछि हेगला बुझी पालो एपड़ साइड रे भी सेमती बनुथुबो तळको भी सेमती आस्तु ऊपर को जेम जाउछि तळको भी सेमती आस्तुबो क्लियर जानि होला होला आईडी देख दला देखो आईडी आम ना कैलकुलेशन करवा थीटा आम पाइगले के लामडा बाय ए पाइगले तो ये आम एत जिन तो बुझी सारे एबे आम देखा कौन होगला तो ये बुझीपार तो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन कौन हेलो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन कौन बुझीगला ना नहीं देख ये पे मैंने यही पॉइंट रे एटा हूँ लामडा बाय ए एटा हूँ मिनिमा मिनिमा वाला पॉइंट जदि मुझे डिस्टेंस टा पचारि एटा ओके एटा हूँ थीटा एटा हूँ मोर डी ठीक अच्छे एटा डी है ताहले एटाକୁ ମୁଁ କେତେ ଲିଖିପାରିବି ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ଲିଖିପାରିବି ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ଲିଖିପାରିବି କେତେ ହବ ଏଟା କେତେ ଲେଖିହବ କୁହ ଏଟା ହେଲା ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ବଟ୍ ଏଟା ହେଲା ଆଙ୍ଗୁଲାର ଏଟା ହେଲା ଆଙ୍ଗୁଲାର ହେଲା କେତେ ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଓକେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ହେଲା ତମ ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଡି ଯାହା ବି ହବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମତେ ଆକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡ୍ଥ ଆକାରରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ବିଟା ଫର୍ମରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ଓକେ ବିଟା ଫର୍ମରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା ଯଦି ମତେ ବିଟା ଫର୍ମରେ ଲେଖିବାର ଅଛି କେମିତି ଲେଖିବା ତମେ ଜାଣିଛ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଆଉ ବିଟା ଫର୍ମରେ ରିଲେସନ କଣ ହେଲା କେବଳ ଡି ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଡି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ତ ଯଦି ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡ୍ଥ ଆକାରରେ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବାର ଅଛି ଓକେ ବିଟା ଫର୍ମରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ତ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଡି ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ବୁଝୁଛି ସିମିଲାରଲି ଏଟା ବି କେତେ ଆସିଯିବ ଏଟା ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ଏଟା ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ମିନିମା ତ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଆସିଯିବ ଏଟା
এইটা ବି କେତେ ଆସିଯିବ ଡି ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ସିମ୍ପଲ ଯାହା ତମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବ କେବଳ ଡି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ ଏଇଟା ସିମିଲାରଲି କେତେ 1.5 ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ତେଣୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ ଡି ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡଥ କାରେ ଲେଖିଲେ 1.5 ଲାମ୍ବଡା ଡି ବାଇ ଏ ବସ୍ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି ତମକୁ ଯଦି ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଚାରିଲା ଦେଖ ଯଦି ପଚାରିଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ क्वेश्चन ପଚାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ମିନିମା ଦେଖ ଏଟା क्वेश्चन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा केते हबो सेंट्रल मैक्सिमा केते आसीबो डरिबार अछि एटा गोटे क्वेश्चन पचाला व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेकंड मैक्सिमा एग्जांपल 7 डिस्टेंस ऑफ सेकंड मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा देखो डिस्टेंस ऑफ सेकंड मिनिमा कोटा एटा हला तमरो फर्स्ट मिनिमा राइट लैम्बडा बाय ए फर्स्ट मैक्सिमा एटा हला सेकंड मिनिमा तो सेकंड मिनिमा रो डिस्टेंस केता हबो एटा केता हबो डिस्टेंस तमे कहबो सर 2 लैम्बडा बाय ए बट এই जो डिस्टेंस टा আসলে এটা হলা আঙ্গুলার ফ্রিঞ্জ উইডথ মো কথা বুঝি পড়ছো না নাই যেତେବେଳେ ଆମେ ଥିଟା ନଉଛେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଟା ନଉଛେ ଏଇଟା କଣ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡଥ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛେ ଯେମିତି ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡ ମିନିମା ମାନେ ଏଇଟା 2 ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏଇଟା ଆଙ୍ଗୁଲାର ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡଥ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଚାରିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମିନିମାର ଫ୍ରମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ଠାରୁ ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଚାରିଲା ଏଟା ହେଲା ଆମକୁ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡଥ ନେବାର ଅଛି ତମେ କଣ କରିବା ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ 2 lambda by a बस कैपिटल डी ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା ତାହେଲେ what will be the distance of second minima from central maxima କେତେ ହବ ଖାଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ ତ କେତେ ଆସିବ ଆନ୍ସର 2 lambda by a ରହିଲା ଖାଲି ଡି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ ତ ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର 2d lambda by a ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ 2d lambda by a ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ନା ନାଇଁ ତ ଯଦି ଆମେ ୱିଡଥ ନବା କାହାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମାର କେବଳ ୱିଡଥ ନବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମାର ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମାର ୱିଡଥ କେତେ ହବ ଏତିକି ହବ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମାର ୱିଡଥ କେତେ ଏଇଟା 2d lambda by a ମନେ ରଖିବ ଏଟା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୱିଡଥ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଡଥ ଅଫ କେତେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ହଉଛି କେତେ 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 ଜଲ୍ଦି 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 2d lambda by a ଏଇଟା ହବ ୱିଡଥ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମକୁ ପଚାରିଲା ୱିଡଥ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ନ ପଚାରି ପଚାରିଲା ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ କେତେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ତ କଣ କରିବ ଡି କୁ ହଟେଇ ଦବ ତ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ 2 ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ବୁଝିହେଲା ସିମିଲାରଲି ତମକୁ ଯଦି ପଚାରିଲା ୱିଡଥ ଅଫ ଅଦର ମ୍ୟାକ୍ସିମା କେତେ ଅଦର ମ୍ୟାକ୍ସିମା ମାନେ କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ଫର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ଇଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ଭିତରେ ୱିଡଥ କେତେ ହବ କହିଲ 2.5 ମାଇନସ 1.5 ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା 0.5 କେତେ ହେଇଗଲା କଟିଗଲା 2.5 ମାଇନସ କେତେ 1.5 ଅଛି ତ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଗଲା ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ଆସିଗଲା ତ ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ବା ଏଇଟା କଣ ଆସିଯିବ ସିମ୍ପଲ ଡି ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ବୁଝିଲା ଡି ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ ଯଦି ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ହବ ଆଇ ହୋପ ଏତିକି ଆଇଡିଆ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏତିକି ଆଇଡିଆ ବୁଝିହେଲା ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ હવે ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କନଫର୍ମ କର ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ତମକୁ ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ ପଚାରିବ ତମେ ଲାମ୍ବଡା ଏ ବା ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ନବ ଯଦି ତମକୁ ପଚାରିଛି ୱିଡଥ କେବଳ ପଚାରିଛି ଲିନିୟର ୱିଡଥ ପଚାରିଛି ତମେ ସେଠି ଡି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ସରିଲା ଭାଇ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ମୁଁ କିଛି ବି ରଖୁନି ପୁରା ସିମ୍ପଲ ୱେରେ କହୁଛି ଯଦି ତମକୁ ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ତମେ ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ଯେମିତି ନଉଛ ସେମିତି କନସିଡର କରିବ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଦେଇଛି ଆଙ୍ଗଲ ଦେଇଛି ଥିଟା ନବ ଯଦି ତମକୁ କେବଳ ୱିଡଥ ପଚାରୁଛି ଲିନିୟର ୱିଡଥ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ତମକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ପଚାରିଲା ୱିଡଥ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ତ ୱିଡଥ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ମାନେ ଏଇଟା ତମକୁ ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ ପଚାରନି ଏଇଟା ତମକୁ ପଚାରିଛି ୱିଡଥ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ମାନେ ଭାବିଦିଅ ଏଟାକୁ ୱିଡଥ ଲିନିୟର ୱିଡଥ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ତ ୱିଡଥ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ବାହାରିଗଲା ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ ପଚାରିଥାନ୍ତା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମାର କେତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଡି କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ଜାଣିହେଲା ଏବେ ଆର ନା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ୟୁନିଫର୍ମ ଆସେନି କେମିତି ୟୁନିଫର୍ମ ଆସେନି ଦେଖ ଯୋଉଠି ତମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ବନିଲା ଏଠି ବନିଲା ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହେଲା ଦେଖ ଯଦି ତମକୁ ଏଇନା ୱିଡଥ ପଚାରୁଛି ଏଇଟା ଜିରୋ ତ ଯଦି ୱିଡଥ ଫର୍ମରେ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ କେବଳ ଡି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ଚାଲିବ ବୁଝିବୁଛି ନା ନାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ ଯଦି ପଚାରୁଛି ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ରଖିବ ଯଦି ୱିଡଥ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ଡି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ କଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ ପିଲେ ଡି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ହୁଏ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ, କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏଥିରେ? ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ହୁଏ, ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ମାନେ, ତାମାନେ ये जो इंटेंसिटी जो ग्राफ आसे